Kopi Fosian selalu meninggalkan Tuhan toko Yesus Kristus yang toko nopo biar no ibarakat no kinoringan melama kopuriman toko selalu kepesan di toko sebelum korongo toko ditudukan ingin aku gaza di toko Sokoviai si selalu mendogama minta dua tumuku minta dua toko ot amat dahai surga makasih ko gima ikau no isurut sumul mongol likup menunda mamarakat dahai sampai malam-malam ko kopurimono ko isamodnu amu engkot bahagia dahai Sokoviai. Higoti Tuhan ingin ko mengining tudukan atas dikau biar no ikau kumi boros dahai Sokoviai supaya melalui habal konfusian itu rongo dahai iti kadapat mengonsuk dahai dot lobi po humarap mengasip sedikau sisralom di faza anu menunda menoruntud dahai sisralom ningarani Tuhan Yesus Kristus mengarami toko di boros nuhogot iti amin. Otong pe Sokoviai matani toko sid kitab no rumah pasal kotolu ayat 20 miso sampai si 20 monom ya di tiboros dau sa pinodi dino okonoko ihukum do Taurat it abanaran do kinoringan do nentalang madgo in nasusizan sralom do kitab Taurat kitab do tongo nabi inono ikabanaran do kinoringan sralom do kosipan kuma di Yesus Kristus bagi ko sokove itongo dundi kasip sapino aso bida gima sokove tungolun nakapagamano karaatan karanggalan natagakno ikinrazahan do kinoringan sokovia isamod ino binanar dot prosuma igama hisralom dot ponobusan di Yesus Kristus tinantu do kinoringan do cuma diraldan kopiondusan sisranam do gama kosipan gima irahadau sapino yosido pinentaldang di gama dau do gumama dot yosido pinesimozo itongo kasaldaan di gulu jumadi sisralom do hiza ikakalpo kodo iginavo dau harati dau yosido pentaldang ikovosihan daw hogot diti supaya alanta dat yosido dino otopot yosido nga mga banal ditongolun ikasip si di Yesus. Amen. Otong beso ko viay sabtemate ko minggubiano inono kasip sid Kristus ralan kopyondusan kuma kinoringan. Otong beso ko viay isay ka sa salom na pialatan nito ko it amu insan ka pangagamano kasalaan. Isay ka si tanga dito ko it amu insan dot nakapangaranggal. Donuno pagamaon. Isay ka antara nito ko iti it amu insan dot kapangagamano ko silapan. Isay ka ito ko iti it amu insan dot nakapangagama do dusa. Tanto dot ipat-ipat ito ko surut sumulot aratu sisralom not karanggalan engin to kumaga makapantangan topot it sikap dot kedagingan dito ko banal ko kugoy sa pino ipat-ipat dito ko it begelar sebagai dorini ba memurimon to ko dot ito ko diti aso no topot sisralom dot rini ba Varo iso ulun, itamu insan mga gama do kasalaan. Dosa, karanggado, kasilapan, inono Yesus. Yesus inono pribadi. It jumadi dorini ba, madketo ko tumun siti pemagunan. Sampai yosido, minangagama do iso do rekod do sit pemagunan. Dot yosido do ulun, ikaposan daw no penuh do kabanaran samod kopyondusan. Yesus Kristus sanggup minatay si kaso do sangkap untuk manahak dito ko do kemenangan. Kosopulan pengompunan samod. Baik ko si slalom no kasip to ko si Yesus itakan do cuma diradan no kopyondusan bagi do kinoringan. Nanokro to pul to ko do kasip si Yesus dot Yesus dino juma di doralan kopyondusan bagi do kinoringan ikeso gima
Yesus ino anak no kinoringan inutus rumiko sit pamagunan no jumadi raldan no kopiondusan. Hiza iriniba i Adam it Hawa naratus ralom no karanggaldan ipat itongolun tumimpun no rumatu Israelom no dusa sampai tinokorolo ginavo no kinoringan. Hukuman demi hukuman ngajangan no nokotimpa no si Israelom no posizando rini ba. Gima sokovya no inizin no kinoringan terjadi supaya ini ba migulivago si kinoringan. Sampai no Yesus no korikot si pamagunan Jumat do rini ba untuk gama do manapul Jumat di doral dan do kopiondusan do rini ba supaya irini ba kadapat dot pengompunan samod antan si kinoringan. Sapino ipat-ipat itongolun ni kasip si di Tuhan Yesus menerima di Tuhan Yesus ito ko akan atahakan dot kuasa do jumarit ang anak do kinoringan. Amen. Iko duvo baik ko Yesus radan do kamanaran kuposizan aso cara do vokon dot ito ko iti ko piandus do kinoringan. So ko ve kavantang o dito ko ildo o status ko lunduo ko dudukan ino so ko vi ay amo mongovit dito ko salam no ko piandusan ang kinoringan. Topot bay ko Yesus bay ko si Israelom di Yesus baru no ito ko diti karamit doralan no ko piandusan ito sempurna opihot. Ipat-ipat itong olun dit magama do karanggalan. Isa ito ko ti banal ko pertobat omingin to ko dot info guvan si Israelom no kinoringan. Kasip to ko do Yesus Kristus iti it minanapul dito ko. Maka ito ko wakan kopurimon di kuasa antasin kinoringan. Sampai ito ko nga Jumat dito ko do ciptaan it baru gima ibarakat do kinoringan. Baik itong olun di kasip si Yesus akan kemot na barakat o kopyondusan ino panapanal ko kentalang alanta si Israelom kupasan dito ko. Amen. Si Israelom dot kulunguzan si Israelom na pergumulan dito ko tetap to ko na monghondom kasip si Yesus dot Diyos no ino raldan no kamanaran it manahak do barakat kuma dito ko supaya ito ko diti akan sang si Israelom o gumo itong sangkot o masaala. Gimay barakat o kinoringan it nivaza si Israelom di Yesus Kristus ino akan manahak do koposizan it opihot si daw. Amen. Iko tolu Yesus ino isono sumber pengharapan dito ko sa koviyay. Si luar do Kristus ito ko ti obinasa. Sa pinupagi setiap ulun dikasip si Yesus varo vaza karamit barakat do kopyondusan gima Yesus inono raldan ditnitahak do kinoringan bahagi dito ko sa koviyay. Ikinoringan o higak o motomon ang ito ko amu insan to ko dot maragui pekerjaan do kinoringan Israelom do guvas to ko inoy nga kasip to ko. Baik ko Yesus Kristus o sumber pengharapan dito ko Israelom dot pagumusangkot masalah ang penderitaan dito ko. Yesus akan musuvoso mengolikup o mga nahak no kakansangan kumalito ko. Amen. Yesus ino sukovyay bahagi itong olun dikasip. Baik itong ulun dikasip ikarahati nuni terjadi selalu keposan daw. Baik tulun dikasip si Yesus it akan karamit do kotulungan antad sit kinoringan. Baik itong ulun dikasip si Yesus akan karamit do barakat do kopyondusan antad sit kinoringan. Iraha di Yesus do jumadi no korban do kopyondusan antara it riniba o mikinoringan. Baik itong olun di banal ko mangasip si Yesus siraram kapazan daw akan berusaha toko manaw di kosipan manaw di samod iguvas di toko si Israelom dot menurut
di kehendak do kinoringan. Oto nga peso ko viay, toko na tetap do kasip si Yesus, gima yosu do na ijuma di daralan do kopiondusan, bagi toko suko viay kumado kinoringan. Minta doa toko. O tamadahay sa surga makasyo ko habal ko vosyan ni rongaw dahay. Dot Yesus Kristus na ino nitahak no bahagi dahay supaya juma diraldan kasopulan ang kopiondusan untuk dahay sa kovyay. Tuhan biar na yokoy manaman ako kemozo okoy. Apapagi kamadahay mangasip pumarap si Yesus supaya yokoy manaman ako kemot ko tulungan, kemot doraldan, kemot do koposisan initahak no bagi dahay. Impapagayo ko ino, barakatayo ko ino, likupayo ko ino. Itahak dahay iguvas dahay, itongkob dahay, sokove ipyumpugan si tuvangon no. Si sralom ningaran ito na Yesus Kristus minta do mga makasyo ko istuvangon no Tuhan. Amen. Salam no samo dong kopiondusan ta si dohon ni Pastor Flenifo, ikinoringan mazovozo o mamarakat ito ko sokovyay.